ডাক টিকিট সংগ্রহের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ শখ ও ডাক পরিষেবাকে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ শাখার মুর্শিদাবাদ বিভাগ। আজ বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজে এক কর্মশালা ও ডাক টিকিট ও পোস্টাল খামের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে দেশ বিদেশের বহুমূল্য ডাক টিকিট এখানে রাখা হয় দর্শকদের জন্য। ডিজিটাল যুগে ডাক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা সার্কেলের পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার ও পশ্চিমবঙ্গের নির্দেশক হমান জাফর। তত্ত্বাবধানে ছিলেন মুর্শিদাবাদ ডিভিশনের ডাক অধীক্ষক সমর গোলদার। ये इस परिसर में हम लोग एक वेस्ट बंगाल सर्किल की तरफ से, इंडिया पोस्ट की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फिलाटेलिक एग्जीबिशन का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इस मुर्शिदाबाद और जिले के सभी स्कूल के बच्चे जो नए फिलाटेलिस्ट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एग्जीबिशन में अपने कलेक्शन ऑफ स्टाम्प को यहाँ पे आए, दिखाएं और कंपटीशन में भाग लें, जिससे कि उनको प्राइज मिलेगा। और ये दिस विल बी द टिकट टू द जर्नी टू नेशनल एग्जीबिशन, स्टेट लेवल एंड नेशनल एग्जीबिशन। यहाँ पे तकरीबन 100 से ऊपर के फ्रेम्स में बहुत अच्छी बात पार्टिसिपेशन हुई है। इनवाइटी क्लास में कुछ जो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग भी फिलाटेलिस्ट लोगों ने अपने एग्जीबिट्स लगाए हैं, जो हमारे नए बडिंग फिलाटेलिस्ट है उनके लिए वो एक लेसन का काम करेगी। उससे वो उनको सीखने का काम मिलेगा कि कैसे हम अवार्ड विनिंग एग्जीबिट्स बनाते हैं। ডাক টিকিট সংগ্রহ করাটা শুধুমাত্র বিষয় নয়, ডাক টিকিটটা স্টাডি করা হয়, এর কি করে অরিজিন হয়েছে, কোন দেশের হয়েছে, একটা ডাক টিকিটের মারফত সেই দেশের কালচার, ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ইকোনমিক অবস্থান জানা যায় এবং যে বিষয়টির উপরে ডাক টিকিটটি তৈরি করা হয়েছে সেই ডাক টিকিটের বিষয়েও স্টাডি করা হয়। সে বিষয়ে আজকে আমাদের এই এক্সিবিশন দুদিন ধরে চলছে।